Жалпыңыздарга assalamu алейкум, ардактуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы эле кадырма мекендештер, алыс жакындан көрүп жаткан туугандар. Бүгүн биз Ноокат Борбордук жылкы базарына келип калдык. Бул жерде өтө күчтүү, сындуу өспүрүм нерселер келиптир. Сиздер биздин канал менен бирге болуп, аягына чейин билип туруңуздар. Биз секин билип беребиз. Ака, канча деп атасызды? Ака, канча деп атасыз? 500 миң сом. Аттыртам. Бул канча жаш? Жазга 3. 500 миң сом. Камы бар экен. Ат канча экен? Ne oldu? 500 lira mı? 500 миң сом. Канча жаш? İşte. 500 миң сом экен баасы. İşte. Улакка салынганбы? Улак көрө элек экен. Айлан. Тартып коелу. $500 миң сом кем бар экен. Канча экен пул, 90 кем бар. Пародасы кандай? Карабайыр. Жашычы? 3 жаш. 90 миң сом кем бар экен мына. Ат канча экен? 500 миң сом кем бар экен. Жерден ат тартып көрсөтөбүз. Ака, ат канча экен баасы? 150 миң. Жашычы? 150 миң сом кем бар экен. Ат өтө көп. Жерде Дони жүрөт, Доника. Assalamu alaikum. Кандай сака, жакшысызбы? Атты канча деп атасыз? 160 миң. Пародасычы? Карабайыр экен, 160 миң сом. Жашы кандай? 4 жаш. Уларбектиби? 160 миң сом. Кем бар экен? Гәле болуп жатат бул жерде. Уларбектиби? Assalamu alaikum. Аттын баасы канча экен? 300 миң. Канча жаш? 3 жаш. 300 миң сом. Миң сом, 3 жаш. Уларбектиби? Уларбектиби? Ооба. Vay. Канча экен бул данчактын баасы? Yok. $90 миң сом. Берип жатышат базар. Саке. Сындуу нерселер көп түштүр базарга.
Ya o at qancha ekan? At 300 ming. 300 ming. Parodasicha? Yevropa. Yevropa 300 ming so'm. Kim bor ekan? Allah. Sundan nersa ekan? Ya aka at qancha ekan? 400 ming. Parodasicha? Rossiyskiy paroda. 400 ming so'm. Kim bor ekan? Anam kim bunda oltay? Tay qancha ekan? 250 ming. Jashicha? Жазға 2? Жазға пішті болады екен. 200 мing so'm. Kim bor? Yetmiş ming so'm. Şu o'smir o'xshaydi. At ko'p keltir. Tanchak. Geldiniz bir şey. Geldim. Ya o attın bası qancha ekan? Qancha ekan bası? 500 ming so'm. Tanchak tursundu. 500 ming so'm. Kiribdir. Buyoqqa o'tgan otlarni basini berib beramiz. Ya aka qancha ekan? At. Güzellik. Yaşçı. Yaş 9 yaş. Oğuz yaş. Parodası. Parodası. Karabayır var. Karabayır şurasını. Karabayır. Tay qancha ekan? Aka, taydın bası qancha ekan? 130. Yaşçı. 4 yaşar. Pişti. 130 ming so'm. Kim bor ekan? Gel oldu. Bunun qancha deydi dostlar? Bası. Aka, qancha deydi dostlar bunun? Sizniki mi? Nav qancha ekan? 250. Yaşçı. Poltoraşka. 250 ming so'm. Yürüyüş görüşüyor. Soda kuchayotadi.
Qaysi oldu de? Menga qara sen 1 million o'zing. Menga qara 5 kishiyasizlar. Mana bu sheriging bor, shofir bor. Mana shu 10 ming pul beradi. To'ppa to'g'ri yo'q bo'lasan. Shunga baraka aytalasanmi? Menga qara. Bor baraka xursandman. Şu tay 400 ming so'm. Baho olib tur. Aka atdı qancha deb o'tasiz? 350. Jashichi? Uloq ko'rganmi? Uloq 5. Mana rossiyskiy tay. Tayning bahosi qancha ekan? 400 ming. Parodasicha? Rossiyskiy 400 ming so'mcha. Jashichi? Полторашка. 400 ming so'm. Buni olsa. Sizniki qancha ekan aka? 170. 170. Parodasicha? Rossiya. Jashichi? Bir yashardan o'tib qoldi. 170 ming so'm. Aka bunun bahosi qancha ekan? Qancha? 250. 250. Parodasicha? Parodasi. Parodasi tanchak. Jashicha? 3 yashar. 250 ming so'm tanchak ekan. Aylanib tortib qo'yilib.